Aya no kwaresa ayaresa Jesus Christ mu enewo. Ano na nkwagye so ewo ni mu. Ase danka urade ano ankwagye ewo ni mu no. Yada na se evisa weye na nadoye enso ho. Emra yada jumadi ashe nensa no. Na won kronkron abedi yanim. Yada wase onyame kase ade nyina tumfo na Kristo. Ani onyam ka undi se urade wa ba o ma ho ban na wa hwe yeso yade fini efi bam ye na ye ne yesorem. Yampa abani yade trasa hu yama ba fa abani che Yesu moja no yade pepa ye mra to ne abani ama ya hote ama o Kristo na nwumre ya bra ya koma ase ya so ase ade ma odin de hene na chechere ya tu ya fo fa wa sam ne tretre yan ne asa afata o ma si obani fo kwan efri ya ntam kra ewa Nazareth ne dinemo ma sare na nyame nshira Afa Kwame Jeffrey nyame nshira Evangelist Emmanuel nyame nshira Anyonyam ewanimu na nimu enso ena enkwawo anyonyam enka Ewrade yaje nkwa Yesu Kristo no yada na se enanso ode adom yan sa oni ho anaye ni ho oni ho de ane ayira wama ye nkwa na ya bai de na ena me ne wo otiasefo no anim no na chasa enano owobi mayen sa wama ade acheme no nkwa de ade acheme no nkwa de na owobi emayen na owobi mayen emra ya de militi mienu sorry Ewrade militi mienu pe ne emfa sorry Ewrade na fada na se na yentie na sam no enka ho ewo Yesu dimu Sara ene ya no sa oboawo na de pa chenwa na nso ode na yeye ne ntontom ane ne nkamfo bibia ni wa yebetumede ada onu Ewrade ase ya nto ya ntia sa waba ya ho ban na ya nkwa kuta ya ni a sister brother ni awo bia fada na se wa ho oden wa no fafa won sadu onipadua ni nyina anopa ni ebetumi bibia ni wa ebetumede ashe na namuda ani madi ni ye ani wonso ade ni ye yani ananka yanka ho nanso wadome ne ho atweme ne wabata ne ho ade ya beka busia ho anyumre fi akuma mfa nyontu opaja no nada nase na ka chensa jame dawase ya wonya nkopon me dawase ayawo na waye ana mene mabusia oman ani asafo ye nyina te ase ya papa atapa ni nyame nshira OTA Precious Lord Ministry from London enanso ade adom yansa yanka nasam ogoso tretre aniema bia ya fomo ye anaya anye anaya ya asode wo ho esuma ye de ye kohye mu aja no yi ya frimu kakra ade nasam ne dware yan ete ye ho adafo tam na nie sa wo tam sa wo de basatra tam bi ani a kire biem sa tam we nya twabu pa no ano no enti emra wugusu ti nyame ansam no o kran kwagye no amre ne emre bia mfiri ba bi mabiem emre ti awaya akai samene o ya ntumi anya ya dream stable am for Christ na ya dream say ya twentwa ya na ase a wani be ba ho so na kachi na emre na sakura enti na me no adwen sa kira na ehia emfomuso ayeye boni ayetomu ewiase ayedi akire suma ayedi yatomu anyumne owura Yesu na dawroma
Wankuyan, wantu yantre, obanefo amfa yan maha ye hanam. Ewrade ama ho kwan ya na tese wo hu hia ma ewrade. Ma wandi nyame nhyira o. Metia Precious Lord Ministry fo nyina. Amadawro ma na da bia nyame na momoso ma yetie osoro nsam. Jesus Christ Nazareth ne deremo. Mame nchi asofu ekuta nyame adwuma mu nyina. Na mensa nchi awani enkuta mu nso se mu nkuta mu ye na mo nso atira mu adwene. Ensare ma nso ya nso atira ya adwene. Enchana niema nyina pem. Yenya ne kwa yamfa ne kwa. Na wo share o chana obi nso enya message ni bi. Me pa cha obetumi atie mi wo YouTube no kwa wa Precious Lord TV na wa subscribe amaye na wa share onyame nshira sa wo ya ne sa o nshira ba ya double na triple Awurade nka ho no ntena nim enkyira o adafo na ano na Awurade nyankopon kyerɛ yɛn ensam ani so na amaye hunu sɛ enipa bi awie omo ho abɛhyɛ dwumadie nim enipa bi awie omo ho abɛhyɛ dwumadie nim ente no na tesa o tweme no adwene anaya ni abaye ho so sane ebe ya yani beda ho ni ankoka se bibia eye normal ana bibia da ne kwam dabi se meta ka tro se wiase na yehu na babia ma wiase na yehu no abedi asofo ne nsore ensam enya bayifo dabi ewa na abedi because eye wo kra direct enti same no ne ya hwe ye hu yi a ambasa ye kra wani baba won so mani baba ma won so no ma wie o because am master no nyame no bonsam no ase on the oba se obewie nipa obewie nyame ma wani amo person mo ni Kristo ekotra no obewie omo na wa ye dan wa ku omo owie a wa sai omo enya ono nti na Awurade ma wotena ase Awurade purpose ne say anka nipa kura enwu wa wi ase anka ye betra ase for everlasting but omo mpo Awurade say woni a betumi adi na asam no so na nante na kwam no sania wo kan abodi mfiti ase say santi na obo nipa anka nipa anka owu ni nipa ni twaka Sara na Awurade be ya omo betra ase a owu enyom so to mebium ebisa mini bi ba owu na mo no ya ba chechire ono so ato na atwe ejanim na ya sa ni nyuma enyinara enti odafo ayame no ewya no asade ese emre ne wo ho aka emre kakra bi no me ne wani na ho yie na yensi ya dwene pi sa ye sa kira ya dwene yensi ya dwene pi ade bi a ye ya enya no yenyai ya kakra eye Awurade se na ye nim efise wani a edi ye nim a amofro mo ho afofo ne akyerɛkyerɛfo no amamfa ya mfa nyame kwan no so amode ye kofa akwan foforo so but owura Yesu emra watrase na wahunu ye no oka se mesa ma ye dan mayi akyerɛkyerɛfo na asofo foforo na amatumi de enuane pa aye dan e de ama menwan no na amode amobe ma menwan ne nuapa anu nti na sese emre no uhunu se asa nyame som no preaching nkrofo abaka say ade say the preaching na be ye difference ABC say mane nya onwanwa because Awurade amaye hunu say nkrofo bi abefra dwumadie nim ono Awurade no onim omo onfro omo na oma emese ensam de fra ono nyame ensam no amo asay no enti ano na nyame ato ne boase na nka waba na asoso ewasa ne mahu a afen so ewasa okyerɛkyerɛ ye no bie yani na yehunu eboa yan won kronkro ba ma yehunu na ye ene nea enye no ne ehia me na one se ye beto ye boase na ya bre ya komase na ya ye osetie ede ama na asam no ebe kyerɛ wo
emre ya ye wo mu sese ya no obi nka nkyere obi se hunu nyame because nyame no anka sa sese wasi from nyame na anka da bi anka church baby ya duin wo hwa sese bible no wa bie mu di ato ho ana odi ye ewuram odi ye ewuram o ma ho kwa ya odi ewuram ka ne de na nka o mo hwa na o ma be ka kire ye ba sese wa bie bible ne pon no asam ne pon na to ho sese wo hwa nyame asam ebu papa wom boni wom ba sa wutie nsam ni yie dia na wutie ni awurade ka no a ebeboa wo ma Margaret nyame nhyira wo empo mu ya da ba de asepa ma abra prama nyame nhyira bebre na nti na nim enkyira wo enti na awurade ka kire se enipa bi awie omo ho abewura dwumadie nim enti ni awurade beka se yenya no omo se wanya enya hwe ni awurade beka se yendi no omo se wandi a enya hwe ena we ba ose ye blue ena we ba ose enye blue eye green we se enye green eye pink enti no odafo se wan kasa wan yire wo ho amfra ho ho kronkron ama na nhwehwe ba bi asempa no ewo amfa wan kodua ho dia ande obaten ena ye wo enipa bebiri omo won twetwede nyame ma ye Christopher azore manan kasa no omo won twetwede esi o ma da ni ntrentrehue omo hu ba bi a omo ye dan omo ugina menko benkum menko sofu ana menko sofu bi ho ana sofu kio na ye ana adwere na ye ntanta ana gidie ehihim ana ye hu ba bi a ye gina adafo hwehwe asam no be ma wahunu onipa nyame afra no asam no na hwehwe asam no na be ma wahunu onipa onyame ankasa ya dan afra no ena asam no be ma wahunu nipa no nso ensam no se eye nyame dia ana enye nyame dia enti no ase wani enye nyame dia na okyerechirem ase omoka anyonyam no ho ensam bone amo kan yo nyamo no ehon nsam mane ena ne omu nim no nsoso no amo sai no ena ode ya to aso enti ne yebeja ama ya maame wa bai de ano no nim ba bia ya ko me uja me ameka sa se ya me nim ba bia ya ko enti no maame over to you na kira ya na yamfa ya ni ankyira ho emra ye chia ya maame abra anotwa na yasa achia ya maame Gladys nyame enhyira mu na onte mu nanim enkyira mu bebre aha amen pa adofo no menan tie de Awurade ase bebre se ayena do no de abehia nanim ene Awurade ase no yebehu ewo Jude chapter 1 from verse 9 Pini beka se Yuda eti baako dichemu enkono ekon okay etitia se ne se Achechefo ashofo. Asi achechefo atrofo. Entina chase encheche ni bi wo ho a eyentro. Encheche ni bi wo ho a eyentro. Ade a meni o yehia na no pa no. Mese nyame enya won kronkron na bo ame a anka me di asam bi diye. Enya won kronkron na bo ame a anka sofo panyi bi me jena sam di pa because amri bi atwam emra me de obi ka ya menya me de nyame fra me ya no fra me anko di sofo bi achi anteteme me wa so mu ana nyame fra me no yimi frim da so ente me nam ho no ni ahon kronkro de ma me no no na me de bra wo amen manko di obi anase awurade na na fra me no tufu me aseko meka ho amen enti no dofo emna meti sa asam no ewo sa papa na num no na madren esa ya mitutu ana mese no ma menya time na menhwa ne a chirosam no eka amen arafo na wutie wo ba ma de hwa asam no a na anka eba ba ye madwere mo ntanta no a eyese me kwahwe atwrosam ne mu
Yesa me kɔhwɛ mu anka nte saade a me fa ne sa oyesofo panyini enti no okuta dom enti no ne awaka no na collect pa nanso asedanka urade se honhon kronkron ekleke me otia me nanso se tobo ase asam na wafa free sa asofo ne ho no a woya wade se enakwan no tobo ase na ko bie turo sabinim na me no yenkasa enti mepa nyame kristofo asorema awurade nya ye ho abotre oka se enam sa asofo no aedi yanim omanfa ye amama ye aduane pani amaya ye kashioko amadi yakogu esumu amaya fom kwan ama enne amowa ensampani epie ba no enne mom yadwere aye ye ntanta no awurade ka se ono abeyi na asofo foforo na amodi aduane papa ebe ma ne ma no edi na omatumi aye enwan papa na enwan no amfomfon ente mesraw oguo ni nidiem ensorema sania beginning na meka no ena ensorema ni bebre yadwene aye ntanta samenko osofo number 4 ho samenko osofo number 3 ho so sofo number 12 na menko tra ne nasio me pa chow brothers and sisters nyame ma papa no no ne ma menom enwurabafo ne mrantie ba bia ye wo no emre nakatia enya sofo anano ada o enya sofo anano aden o enya domo edi nachi o enya koteshi o me pa chow wanka sanso yere ho nam kenka nyame asam ni bi na won so fra won kronkro ka tren sa me pa chow hon kronkron me pa se me ba heaven no betna ye de mi ajaw me pa sa mayira anka metumi aye ni amepe bia wasase we so na so masi madri pisa me pa sa me no betna ente mesraw mami hunu sofo a mami hunu wasamo a mami hunu ne awafra no a mami hunu asori a memfa me hu nkowuram amen sani abaya ebetumi di mabedu enkyerɛkyerɛ ni betumi di mabedu ebi na me de me ho ye example no me se ekade se kamini pa from dia anka me hwɛ sani papa ni preachy pa na me tie no anka me fa asam no wie anka me fa na asam ne say collect onya mani o me nka sa onya nso oye na mom asam na wade ba ye no odofo oje ne hudi oye ne ho se je se ono di oka eye fana asofo obi ani nanim eni nachi ana onkronkro ka se no enti na ma me de tu nyame anim se urade me pesa sa asam yi a papa yi ekai me pesa me hunu se eye no kure ana enye no kure adafo nyame a wo si wadwiri pia wa hu sa wo ye serious ono so ye serious nti no amen ni 2 days papa ana nyame fi ase se oyi asam no ade na woka ho asam no oyi a kire me no adafo sania woka no adafo wani ya edi sa asam na chi ye sa ade ni nyina no awurade ma me hunu se amode bone na ye sa ade no bone na amode ye sa ade no enti sa wo ye serious bisa won kronkro a me pa chaw onya hu sa wo ye serious nko ade a obema wa hu enti da bia me ba me ka kira wo se ensamo a me de bra wo no enya me dia enti won so pa bo hon pa bisa urade se asam ne ye hwan dia eye wo na wo de so ma no ana onipa yi o kasa winim no ana me mfa me ho nsie ye adafo preaching ne de abuso na so dodo anu emfiri hon kronkron kasa ye amono nyam hon kronkron kam emfa ho se wa school a wakọ anim di a wonim ana ode na adwene ne ade atoto ho ena nano aye de wo ho nti wan hwe yi a hon kronkron kasa pa de enka ho ye ba ho mo nsam a enka amonka ho enti obaka ne se ya na wan hwe yi a ente no
once I may be me bad to ask me and say be papa ya papa no ma for ne chow say ya nto ya boa over speed ya see utu America boni abobo no say wo hwe boa obi onya ball now America say na waja ball na to nachi enso na asam ne de anka nyame so o meka hu I don't know say ye nyame say nye nyame obo say wa ba hwe agu me pa cho ye ko ba brum na ya toa ne yes, yeah, to us. So, yeah, started that bempo no. Kwasi adano. Monday. Kwasi adano. Aye. Ente do yanhwe. Osi enipa bia wiawi omo ho. Abewura adumanim. Omo na omo ka ni onya no ho asam ensam mone. Ena woka ya no twe ya dwere ba so se na wopeme no adwen nsa kira ni anida ho. Se be ya yankwa ye sa mistake no efi se abofo kra na no mo ya abofo a no mo wo heaven no yey omo be ye mistake no awurade anspay omo ose wa techiri omo nyina kogu de esum ka bi mu e twa de atamuo awurade mpasa me no ye be ye sa mistake ni bi na wa say ye me no wo say de ye awurade ya because say no ayesa ye tu America wa park so na aka die minute na ma tu America na wie say sa amene ne mo ne ewo no wan hwe yie na wan o ya wa adresa ma bere enti ne awo ko no wa ugum ketua bi uni abi betwa ho ana wan hwe yie na hwe ase nso a on de na aya ka akora wie enti asa wumi awani enti eni omoka be aketua na aka kakra wa wie no mi awani yere ho ebi kura omoka na sa no na nipa no onto wo ba bi akora utwa wani hwe wachi a na wa ba mabu enti na kristofo ni bebre adwen ni amugidie na hihim adwen ni agidie na hihim nyame tume de ne ma no asofu bi pa na de ne ko ba bi pa ehwa na wasanka wonya otra na wonya ohu nyame ani onyam but asofu asofu C asofu W asofu Q ni nyina aba na kwam sese de ahe na omfa adwe no ma ye he ede na wope ubete ye wo bi afia no pa kopema na do ahe be say ede sawada obefa asofu aso say ya enso adensa kira no kra ne ati anate ede na wo ha wo ho ebre wo ho Awurade na ano na Yesu ya na oba ye be cross word bi ose na se wunya ne ye no na wo hunu se frimi asafu Awurade a so muden na trem amen enya tinti no enya tinti no sa wo hwe bibi te sa kwantuom krom ha se ya onipa bi free Ghana ba wa tu sa ba bro 30 eko 40 Otra what east, na de che what west, na de che what central. Na hwa ni here. What trust here be sa ho say, e die na ma mean to me, entra faako. Obi aware 4 na 3. What be sa ho ni enti a want to me entra ware ase. E me ma say na promise so, e die na ma promise ni ye fail. Wa ho Edia na ma promise no ye fail. Me wasafu we me we ma ko we ma. Edia na ma wuntu mentrase. Eti na no na babru ni bisa ye. Osi na edia na de mu chinchin yi. Ana de me ana me hu na wa na obehu ne de wo chinchin. Awurade omo aye. Ne ye hwe ne owo ma ye na. Ye hwe yanko ye nim. Ase. Ndi se mun ko ne se. Lanso Obo Penny Michael. Any obonsam di apere kasa Mose emu ho no. When sinu bose obeka astemoni ebu no aten. Nemu oka say. Erade ikika wani. Na wo sha na sa abofo maki okutatu mi wo abofo ni mo. Okutatu mi e wo heaven. Yete ni din pa. Enti emna Moses wuye no ye nyina ye ni Moses trasa ma yeti asese odi hwa mo ba akope one mistake Moses ye no se nyame ene hu ne mobo a
sani awaka wa nasa mu se nea me pese me hu ne mobo no ano ana me pese me hu ne mobo sa Moses asan de me free se me hu asam na nsa yim no odafo me suro nyame asam asuro awurade efi se nea wode Moses ye pa Moses breye ama nyame ankasa bewura Moses mu edane ne Moses nyame one mistake one enya humabo ena nyame na dia ba na asem mu a wonim se enya na asem na ode sa asem ne aba a ese etumi ye adwuma dia anka Moses olusu heaven anka olusu heaven ba na urade aka se nia me pese me hu ne mobo no enti urade ekari na ohwe bra Moses abra na wo se hu ne mobo ba wodi ebi asa mobo no favor na ebi ne wo so wo wini nyame ntam enti anya wadwe sai ye de we aye we ama we enti men so me du ha tie ni oka no abofo kura na wo heaven Moses no ni heaven nyame ne hu ne mobo ba abofo e wo heaven anso ye mistake no ya mama amfo amabio ya di potro o ma tetiri omo agu esum kabi mu etwe yatemu Sodom and Gomorrah oto aso ho ni omo ye boni omo ye sa urade ahyehyɛ nhyehyɛ de ato ho na omo ye omo adu se ye ndi so ye ndi so omo badamaya kwapem se obema mpa oba biem oba mpa bema biem ama bofo kra nyame asomo omo no chenchira ache ye amumpie mra ne ani omo nkwada na say adua mumu atra kra atra bone kwa mumu ye kra ya atra mumu yo ana urade so eja etutu omumu na ohye o ma asejrobe enya ta chi o ma hye asase suru ya wi omo afa na omo kwa hye na nkasa so ahade nipadua ne ahye okra na kwatwan the second hye aye everlasting hye no eno na nyame mpese me no ye be komu bi enti ana ode nsam wei ama yani abaye ho so ama yani abaye ho so enti o se obofo no ne emna Moses wuye no bronsam ye na dwen say one mistake na wa ye no ode ko gina nyame anim because what dia trouble akọ de oye nyame dia oye ono bronsam dia enti Moses wuye no oba be fa body no akọ ekwa na nyame soma abofo no so mo baaye so mo be fa Moses mu no amo makwan say bonsan ne na pamfo be fa emra kasa si ho no ase bofo kra oye bofo a wokuta tumi ni bi no wan tumi anka say odome hwan odome o judge o dey say obu bonsan atan because anya onu no bebu bonsan atan anya onu a na mom ade oka ase awurade nyankopon entwi wanim na tese wadane na ma awurade o awurade ankasa ne ndele asam na ase no awurade ntwi wanim bata na yanhwe me wa asori mienu me wa ansori miensa me kuta post kakra ma didin obi ani me wa media enti no me ye ni amia mepe me kan sama amia mepe ahomaso na aba so for to be pretty we obi afre bi sa no question ne emunsu anya ne da osemaburu udua yase braba sa tira nipa no but osemaburu unua obi nso sa mabo memfa ba mo babro na mekuta no me de ba hwewo because faudi for the babro ni di fawo ebi no monso a mo ya afafo onso ma fa babro se mo de babro nipa and they say you will say you could have babro ndi ebedwane because me ba wo de babo me young Africans ni ameka kira ose ka no no naka enti sania ode trasa na ma no kira ni ose yan fa trasa ne ye ose membeka emu nsam enkyerɛw emfa nkyerɛkyerɛw na hunu kwan no na fa so enti wa say yesi ani otwa asa na nim say na chi atia
but yaba first say ya yaka no ano eye pa awurade ho yamabo bones ayi obofo no kura anya dai ambie na no anome ade say adabi wa munatai na mo ka say awurade entwi anim okọ wanim a chichemu do ne say na yenum de oka de onim no ho nsem mo sa nkrofo na awi omo ho abewurawura mu no nia omo nnim no amoka ho nsamone amoka ho nsamone ena ekuo na doso ebi na makomfo side akomfo na nkasa wo ho a omo de omo so omo kom asofo akomfo nso aba ye wawani ade abofo ye anuma ye wawani ade de ba ye aduma ebi nso yusu omo adwene ebi nso say adwene na ye nyame aho ana ma doso ne nenam obi nso say de honhom na ye aduma fine ana ya de nenam enti omo nyina ka bomu a na ma be gensi ya wurade Yesu Kristo de no ka ho nsamane onim nkrofo aka enti wa aka bi nkrofo aka o aka bi won so winnim na obeka ya no a wage nadi ana wa sori di nachi ma me brother na we di sofu bi achi o nyame ama wadi papa yi achi amani ama nkete bi wa brabom anya kra no papa no aboa wo but na obi ano dafa eden nam waja wo saa wo sofo no ho akodi nachi unim no de ana sori ya kase ana na no ya de ana nsankyerani a wa yentia Awurade se de ede na samneka yanya very careful baby ayado no me de da bia ansam we meka na me de abesi oba di sefo so no na me de cheche mayure empanifo ka asem bi sa wosi achinya wo da kura ho na wo ya dan wotafre obi kura tintasuo kakagu so kura hwesa ne yete na men count say ukoyi utatre makotafre sa nipa na se achi anya adwuma Awurade emoye omaye ni na ho no ma ye nteni aye yase ebi se wiase na da ho no ma me brother won fa nko ba bia wo ente yiro ho sa wo ya wo kra ne ho adwuma enya maduha brother ena wani a emranti asori kodi asofo achi na ya kinka ma omo ya tu nwom ma omo ne ya omo asofo anketua ena wan so ma na atwa omo ho esa ya omo asofo mpanyufo yi enia ma omo kwahye etuma se enura ya kwagye ye whatever wan so ma na ekeka sabi na omo ye yo na nka omo te ba bi kom na Awurade di omo sie ba bi kom omo ye adwuma o se o dabi me sofo hu ade me sofo nyese on ma me nkwa ha ebi kura kodi sikanti otume po na asori ensankyerani nti opo na asori anu edenti opo na asori ede na Awurade ka na asamna nso se de an Awurade na asoma ho de Awurade na akire ho de enumre same na obesa akire ya dwene na ya ma Awurade akasa onkronkro akasa trasa akasa kire ya ansa na etua na mo a ebebo wo mimi ni kura me wo enipa be ya ahia omo ankasa di adanse ese Awurade na eyi ha kire omo bata na wo hwehwe sa nkrofo ni bia obi adi ho a odi machi after now asam na wo ka no enyera yo eda ho bon samote wasom enti sa wo se Awurade se bedi machi ana ba yesei na wo ka se obi adi watam na wo ka se minim obi anya bibia enti na waja machi de trase ansorefo no abi ena omoka omo ho bom ekuo we ache amokro mu bia akra ni ho ena mienu sori gensi
Ogensi na osmeti kwapai ani aso no mejai enya sofo na enya asorofo omo na omo di omo agro efa nyamesom ehon ban wa won say Bible say ye wa niema nyina ho kwan enye ni nyina na efata nti na nka wudi nyame achi no wutie ni ansam ne ka sa hwe oyonko ni nipa yia adamfo yia anka eno no eboa anka ne ba bia nipa no nyame di na kodu me kaka na mabesi ba akoso me se chai papa bia Ewurade suma abafo sa yemfa gift emre onipa bi na nka odi machi ba onipa no onipa nti wa free hako aba na me say they say me no all about and Ewurade say onipa say onipa ni di wachi na Ewurade say wa ye adwuma ma nani aso enti na nka ne gift we memfa mra no na me say me no all about yenya wotwen wate yenya wotwen ne entra nyame na ase se wonya sampa ne nko ade a ba bia ne ha sofo bia ni wa wo bekuta wonsa wo na ode wo ko heaven no sofo bia ni ho na amam nyame se yamfa asam ne mra yen ne awopa no na wafa asam no na wadi so na aboa na de ko wa amfa nso a well na asam no ko na nso so watrase enkrofo bi awiawi omo ho abaye omo ho se omo ka ni onyam na omo nni mo ho hwe no eho de ensammone ene na wa nhwe yia last week faudifo yi bia ena asofo bi na omo akotra yi ba bi na obi afrom so omo ye debate na eya na omo ankasa asofo menti omo ase na so call so ya affordable so ya de anyo afre studio wa boss of na chi se so ne nka na no ntum na faudifo na wodi nyame ho fa no omo na eka nsam no kre ba usani aniam ade ne ko yi eti wei wan hwe obesan afri nyame achi obesan afri sofo na achi na wakodi sa nkrofo na achi bronsam so ba so bewia na wakum na wasai oya ne ho se han bofo otume ye ne ho se nyame ba onye nyame nsorma mo ma mani na ho ma wani na ho onipa bia ntume mo awa asase we so onipa bia ntume mo awo amre bi me sofo bi ba ko ka asam bi na ase asori bi ana onim na adamfo bi ni adamfo na wa asori nim ensam bi si ya na adamfo ne ka chen se ma yenya ya sori no ma yenya ne enko ba bi foforo nsori nya na eno dada na mpa no mutie no eno mu ja so no oja ya na ni oka kire no yonkuru so onya na ono de wanya yo na oda so ba sori no ba ya bosome kwasi ada bi aya omapo wa mu pie fi asori o twam okohwa na damfo ina okuta baburu awa pie madwa sawa hu eda inti obahwe na ye position bi ana ukuta ntia obahwe na sa ne ni papa wasam wasafo ne ntia eye na hi yanyane sa asa ne awa ho kekate na wani onyam bi pie wasafo ni muntia opa damfo ena wo firi wono wa be ye na damfo afi obesa wachi poto na tese ye de ani onyam na ya dan e de ama no ena wo ko ana wo babak e de na ma wujaye e de na besi ye hwan na ye ubribi ma wani na ho na wa hwe yi a ubedi akoma na chi edi nipachi ama wa yira totally wan hwe yi a wo de wanya onya favor akora biom Ewurade mo aye pa amen okay okọ wani mu a osin na de ofi won adibosumu mo a oni agene ko wani mu enumu na osai won ntichemu du ba ko nti oni kankan
If you say, wafa Cain kwan so. Say what? Kenkan. Na mpaso nti. What is ankrofo no tie ni Awurade ka fa mo ho? Kan. Mpaso nti wo ko Biliam na da asemu. Na oyira kra Yo. Wo atiatie mu. Yo. Ichemu dumienu. Obi yenum ye modo edidie mu nkekaye. Oni mu redidi. Yo. Onfare ade. Dabida. Oye ne won ho. Oye mununkum a nsuo ni mu a mframa chichi chinchini. Chinchini. Nnua a eso nhahan proye a eniaba. Na ewu mfrenu a ne hini atutuo. Oh. Epo asochi a eruhu a epu won ara won aniwo gu. Nsuma a echinchi a woditum Kabi esie ama wonda. Ente sankrofo no wahu ne nyame asie ayade ato wa mom. Wahu ne okafa ho. Omu kuta Cain akoma. Omu kuta Cain behavior. Omu kuta Korah for behavior. Asi oma ye say ayi emununkum a nsuo nim. Na tesa abaye te se ntrentrewuo. Enframa ne afrote bo mo ko ba bi o mo pe. Enti se wo no wadwene ayesa enu nti na nyame ma ne chinchin saa no. Ya wa ye ntrentre wudidie nyina wudidie ntumi nyina wadwene nso ntumi nsipi. Enti wa ye confused. Why you confused? Anu na Awurade bobo ne ma so ache o se sankrofo ni nyina nue. Woni e ka mo ho nyina enue because oni frani enkyere woni frani kwan. Wo ya dan obato amram wa wodi akyire obatom. Enti o se o de o ma sie esum kabi. O de o ma sie esum kabi. Da. Enti wo de awadre ba sa wonam ho wo ye okay udidi wo hye okoba. But honhom no hwe ne Awurade aye omo. Amon so da wo so ubedi omachi. Because o ma no ode. Omo anu ode. Enye ono o. Enye ono. Ano ne de betumi ade. Bronsam na nkasa Bible se na nkasa kura no oye ne wo se nyame enso onye nyame. Enti kakra me de me ka kire yenya ye ho ni nyame ma no se yenya careful. Amen. Baby ayadu no. Se yanhwe ye kakra na yenya no. Efiri wonsa no ano no. Ontumi mfa biom. Efiri wonsa na paya ono ano no. Ni awa bread ni ekuta be pimpempensu ya sasa wo pe bi ka woni mom wa nhwe ye be firi wonsa. Obema obi adadao. Obema obi ayedan adadao atoto agu wasum. Obehwe wiase. Obema ni wakọ na twe wakọ. Akoma prim ba twe wakọ. Ahanta ni ahomaso dwaye ebe twe wakọ. Ebe twe wakọ ewiase be twe. Ano doko be twe. Ye careful. Na menye careful. Amen. Nteme Awurade ma me nyame nkrokro de asaw ne ma me pa asa me de ba. Adafo sa we. Anka me jai. Fitie na nansa ma me at ma kanya me ya na ma ba to agu. Me ya na ma ba to agu. Me ya sa me kopa asam fofra wasesa akọ. Me ya sa me kopa asam wasesa akọ. Enti eba sa na emame enya ode say gidie wo mu say we na Awurade person mame de yadan edema ne ma. Ma rejected several times. One say one temen kantam. Ma rejected several times.
enso me ye bia on kronkron say ho anakọ am say well okay yam fine and na ya yi mame fanso anoto ano mame say ba ya me mfa nkoma wo ma wo na wonim ne enti a wo se me mfa mra awurade mo ayan awurade do ayan o awurade do ayan awurade mpasa obayira obasai say ye beto ye bu ase na ye tie awurade asam pa de a nyame ma nyame mpa ye mu bia ayira ba sa wan hwe ye na wo ye ho so akokọ ba bia wo ye ampre wasam minim na wo ma wo wadwere ne wankasa koma ne wo biribi ne wo nyansa ne nipa bi ha wadwere dia nyame ma wani baba ho so no na wo da mena ne mu wani baba ho so no obetwe nyame anka baboa wo oba ma onkronkro de wanante anka baboa wo na nia ekwaso wa brabo yi mu nyina no na ma bisa me ho so is it the Holy Spirit eye nyame honhom ana honhom foforo difference in shada animo enti no se wan to me anya addicted power ma Holy Spirit ya on bon sam be deceive obe deceive da bia me ka me say enye nyame na ye madom oyi ono no white line e kire me e no de line ba akoto ho e no bi sa say de ayi na ye white me ka kire ne say ni nyina ye the same as oboa Satan na fe na wa fi ase asa o twe me ba wo anu awurade fra me nkakra ba wo di kan oyi waniema bi wo de anyame wa yiyi bi akira ma me amahunu bi enti sami gira hada me kabiri bi a eya na me ka we first period ni ayayi akira me ankasa oni ade akira me ankasa white mi enu ni nyina wade agu ayi do ode say wo ho edan ho we asa white no mienu ana obi sa me say de ahi na me gidi say eye white ana odi me agira kire na me hwa ade no a me hu ne the same na say no baako ye white ese baako enti hwa ade ni yie nyame ma me hwa ma hu difference until say nyame de ba fam enti na me kasa nyame ama me sa ade no a adom na me say ma ye nkofam ye mra fam na say ho no ode asam no e wo say o ma me de ba fam say ba ya obeti ase me mfa wo nko hai and nyama ya nti nyame asam no asem rebi no o mo de ye ko hai they say ye ga na fo obrofo onem so obi betu ufri America na land e kura na akọ na ye yi Ghana form bi to ha wa nhwe untu me mfeli o untu me mfeli enya witi na awu ye Ghana fo akọfa brofo akasia pintim pram ene ye dia betintim form ye so o abretiri a kraso ani kura etene awoka but we kasa na nso ye dia ye momu antasa ye fa na ye wafam no ha me say omo no ba yo omo be ha ye pa example kwasi broni ba wukrom o kire obrofo na o na ka na obi say isn't it and ya just so yes it is isn't it I'll say yes it is ubedu ni kurom a on kasa asam ani nkire ho no jira wanim na de ene nso so sabe ete sane ayi abofra bi kire ma ne ma me se wo gya ne nan enti no anhwe yi a wonim ta no ho asam na woka ena wa ba kire isn't it ena wo ba ni kurom de o se ne isn't it akasa kura ma obi jira ho no nipa na yekre no asa wo jira na aba otinko say yesre science da bia na yesre breni kabro fo na yesre yeah na wa bodam na wo jira ho wa baba jimi ye we ye kuro mu ho
ho wa baba toto apa so na woni ayitwi Ghana ni kasa wa hia wo kasa no a na de brofo yiwa no ye mobo ye mobo ye suatra wo hundi ani hu ayi Arab ni da ehu ni nia anya na adwere so obeka brofo na wa hia broni ba sa wa hia ni kurom ni pa ebe ye den sa obate so mo ka brofo amukurom kasa edi ani amfa doji edi ani amfa kasa tia enchiatia ye chi wa de san Ghana ni bi ewo ache mete history no na wote Nigeria ote alata kasa na omukọ na omukche no na danfo ofa nipa danfo but sa omukrom sa area no omuwi nipa nam enti na danfo di na danfo na chi omukọ ye no a omukọ ni krom no ana ode omukọ chiechi abusua ne ade na se yaba besra ana ote sa ne papa ne ka se we di anwumre yi a ya de ne bayo so bayo otra ya de ba pen kwan ne ba ne ya we waka wo mo kasam lucky ne sa na papa no watra ayi a chance na obehu odesan obehu ada onipa ide ne ya adamfo enti ote kasa ro wanka hwe wampre ne ho wan take action bi a ote enti anwumre mu wona omudidi wie ya no se o ane ma yentum pass kakra wo kwa ho na ya nje mframa kakra na mepe ba bi ndana adafo omusi kromo jirajira kwa no ho afọ aka bi achi pretetete hwiam akọ kwahu enti adafo kasa kwa wa hia wenua anka manya odesa mu betumi aka esuma ase kasa bi a ebe boa mu mienu bi ba wodi twi kasa no obi kura de omfiu obi nso so no eye na ni wu kura tese wo ye na ni wu sa wo katwi ya nso so na urade na de kasa ne ba onim ni enti a ode kasa ne ba ye onim ni enti urade mo ayen urade amo aye papa no ndo mo yen yo yanto aswe Ichemudu naino Ephesians 7 say Enoch unkomshe za Enoch yi na nka yesa ne ho asam ana ono nso yenya no ayi trasam te say yenya Matthew ene John yi but ono kuta nsam pa ne nsam okuta po anka say ya dwen satran nsam pa anti ne nsam no mayi akotie amayi firi babrum but ketu abi wa ha Asi Enoch nkomshe oshe nkom enti wuni mu asa ne tro osam ni wo mu a anka hwa na yebehu wei ba kakra abedi ayi Juda de enim yankwa Osi yenu mu na Enoch nso a oto Adam so nso no to Adam so nson kwa she nkom de to ho se she Erade na hotifo mpempem reba Erade oshe nkom se hwe because wahu ono nso ye onipa bi a onyankanta ye hwem no ono na tesa ye ka no kore a yakohunu afi Awurade ni na konwa na hinwa osoro mosoro eniema na ye do kore a ebeboa ye fra ne trene a na ye kasa bi a ye fra no de eniema Awurade mpase ye de ye ho nyina no enokukuta apọ ni nyina nti anya wanwa asa ne buku no amuyi free mu ntantantantantam enti o hye nkom se hwe Awurade ne na hotefo na bofo ye dan eba kai ko se hwe Awurade ne na hotefo mpempem reba abebu wo nyina atan abebu omu nyina atan sa nkrofo ne nyina atan Awurade ne na hotefo enti se me yiro ho na wo yiro ho na ye getumi qualify ahotefo no a me na obeka ho na ya bebu sa nkrofo na atan me na obeka mo ho amen Awurade hwehwe ahotefo
enti say awurade asam say menka nkyerɛw sɛ sesa na yɛ ohotini na men so menya ohotini emfiri bɔne ne efi ne nkeka ho na me no wo mu no a enye ayi ɔde say enya asam foforo bi na me kyerɛ wo ɛwɔ hɔ deda Enoch ɔno ɔtɔ Adam so ahe 7 anya na numa asaw ni enti me kokas asam we kyerɛ wo a me de asam foforo bi na abra wo ɛwɔ hɔ deda enti saa kronkro ya ne tre ne ye no a awurade ɛka ho asam sɛ yenni so na yenna ne nkɔ hɔ no mesra wo sɛ nyame ayɛ wo sɔfo adom na sɛ wahu saa no kora ne de ma wo a ɛmfa ne ho trimuka ɛmfa ne ho abufuo ɛmfiri na chi ɛyɛ adom na nyame aboa yɛ na adom yɛn na wamam yɛ behuru saa no kora no so ne mu yie sani ɛbɛyɛ a ɔbɔnefoɔ kora anya dan ɛmbɛfa biribi mbɛfra na samu so ne mu yie na bɔ mpa ama no na srɛ awurade sɛ onso ne mu yie na nkɔ so amfa nsɛmpa ne mfa ne mu mfa mmerɛw na nka yayera o na nka yayera ene da bia bɔte asa bia na nkrɔfo ekura ebe de san hwan kura no ayi David ne ne namfofo ne ayi hwan fofo bebere kwa Jonathan hwan na Goliath na hwan say ya ne tenwa ne apon anso nsam we nyina waye e wotro sam nim ye nka nkyerɛ ye ba sase da na awurade wankume ne osania enya sa wani awu ne yamede na mo wanku yen obi bɔne nnume ne wode no nanso wante ase obi bɔne endume ne wode no enso awurade wa favor me no na yete ho na tese won so woka wani a awurade atu so omo ho no oka omo ho enti ene sa awurade ankoyan na wie ya bato me ne ho a ade ebe na yehia biem awie ya to me ne wo awie ya na ato me ne ono enti ema ye mfa ye kra no enni agoro enya mene wei ena obaya tintin edo mena asasa wo san singrecha wa twra wi ana unwie dia and you finish hard yanentam because amene ni ho ye ni mre jese wo to ni wa ya awie no wonnim sanka wapem eso awurade ani but won kasa no uso matetim na wakɔpɛ new paper akɔhyɛ abrabɔ bi ase ana yey nyame ma wani mra ho so sɔfo nyame fra wo paa o but wani di wasɔfo bi achi ama wankasa wadwuma a nyame ade ama wo no o gift no os watu atwene obi tumi be jira so oprichi ni o de sign stofo bi no de na adwene abu na entity say ono a na ohwe na o de na ye nyame adafo nyame ni mo na de asenom yanka na o de na ho tu onipa bi so kasa ndi obaka so but nyame se kasa ni bi wo a oni mo hwe onsuma obi a onfre obi a but nani abeda ho oya me spiritual father oya me mentor oya me dia oya o mentor upon ibaye ni nyina oya o mentor upon of the sacrifice awo kum nipa asise apopeti ase nyina oya o mentor want to me am fa nyame anya o mentor won kronkro anya o mentor won nyame anya o spiritual ayi won kronkro anya o spiritual father onipa des onipa wo ba wo no awurade se awurade asam se ne na yetia oha wo nko a oye ono na ye wan spiritual wan dama ya ka spiritual na wanti ase wahu
Na kwa yes agrobio say ye di agrobio say ye serious so say ye free bio I don't know. What the why are why? Ah. Menka ana meka me ba me de anya afafo obi ntira me ye se mbeka masam. But who be now the year reference are fine. Tofu bi wa na me gini dipa. Anya sa kura me anya sa me up to now me gini di but aka one or two things bi. Ba menka so yo the boy ni o ye na adwuma. Ewrade dad na di kire me twice. I'm say this a papa idea. If you are saying that you know. And then ya oh de kire me ni ya okay idea. As me say ko. Na ko ye say. One no. Ka say a kire. Arafo. Aden. Oh yeah, Juma Pansu. Oh yeah, Juma. But one shot what do you in our anymore? Into me bomb pie mano. So rade, ni I would down a ditcher and no man can one castle. Because me to an money beer men san cano. Nensan cano. Baby, I met do no pon anope. And so no. Ayading. Ama cry yading momo se. Amoni oman kasa so for ne kasa. Until last minute na urade ademe ma ono a na so for baako na me de nsam ni nyina ma no. Ono e pa me cho se betu me dia. Anka me ankasa me amani. Na chasa ni ami hu ne ni apa na ka de eto asumienu no e na afi o ma de ni dead biem eto asumienu na mu so enti sa na fafo ne kaso dia right but ojira puppet ojira banten ojira television so oya hey nyami free ho no ne gina ho sister brother kakra na wo kwano sa wati mayankwa ne sa what dia yadia na sa sachira wadene o se yan sachira kanu na me bo adwaman jai majai ye nomonsa mayenjai ye nkonkonsa mayenyai abufuo mayenyai ni atrasam ne sa nye bia no eno keke na urade pa free yo na fe ne die no se ye ne so na ye repress ye dia repressinia o se ye nya no simple ewo musa ye to mache ewo musa to ye aso ye dem na so ase chenchira ache sa wonne me betra de a mempa frɛ ho agye sa wo pa wo ho ati agye sa wo pa ho ati enti o se Enoch ehye nkom sa urade wa hye nkom na to ho sa urade ne na ho teefo mpempem eba be busa nkrofo no de atan hweye na me no yamfa ye ho anya dan ankofra sa ye framumpa ene asam ni deliver me ene wo ene yen emfri omna se entam ewe Jesus Nazareth ni diremo amen pa amen ensam bi wo ho a odofo eya na enya ono na eba boa we menya mesom ne we nya mesom efisa adie bi dabi ameka ewom etesa but wo krom kasa no wontumi mfa emfra sa ade no a eno doesn't mean say because kwase bro ni de tawo na baye tawo eyeyi atwi kasa wan fa tawo na ebaye enya wonso na ofra na mpepa hoyi enti wo de pepa ofra na mpepa hoyi na de pepa ho a mepa acha pepa na mpepa ye program pa na san ye program pa na san ensam bi wo a yan hwe yi
say ukurom kasa o ka the sign o tro the ababrofo mu a entro bi te say ye ne brofo e wo ho ana eni ho o ba abc di mu a ubenya wo mu onya enti uba so obi tro na the 3 ahye ho obi so tro na the e de ahye ho ada no de awogidi ye anu na esasa ye twen to obu ase o ten sam no a to obu ase enya wote ye no a mama me kura so broni kuru ya the sponge by o se your friend is sponge what you know o friend is apo and so adwuma kuru sponge ye no no a na sapo no a wo se o friend no anu ana ye enti nsansam bi wo ho a te se ye ka se ye ka nyame asamo a wo de wa kire se na tie asofo yesra mo maka obi ate eye but enka se wa nka ne se ya enya dwuma enya dwuma yesra mo eba sa na ye manyame mma no ye bre ye confused na doso because ni abroni di abawutu mesesa kwa ukurom kasam a friend and din for partners parent for dia and dia na me pa cha yan dia angels in some bi kasa enya no na urade party urade no wo ho no okuta din babe mpempem a bebre wo ho ame no okura yenim anonso nteno yanka ni odi amayen yanka ni adom no ade adom ye no yanka wo kire bibia fine but in so say mama yan so sa say wanka ni say ya enya no na waho Eurade moyen amoyen nania eko ide ya yi me pa chao yenwie but o say na wo mu amumuyofo nyina aten na obebu oni amumuyofo nyina aten obebu oni wani a ayeboni atraso nyina adere obebu o maten yenhwe yie ne amfa ye ho ankofro mo Eurade ani abrepa na okasasa no eja Enoch na o hyesa nkomu na okade a kire me ne Eurade se obeba beye okohunu wo e won kanta nim nti ode betron nsam no gu ho sani Eurade twum Paul koya Paul etumi nya nsam ebetro gu ho ono ankasa nya bi nso de ya afutuo ede ma me no Enoch de na oche o nyina and yet oko deep to onyankopon ahingwa no ho pe ahingwa nanim pe Eurade moye amen yo won amumuye de a oye nyina ene won nsem a eye den a ne boyofo amumuyofo no ka de tia no enyina ho ensamane ensamu amoka edi tia ya de nkwanya nkopon de ye papa ya boa ni nyina no edi bebu o maten hweye na wa amfa wo amfram hweye na no say yayi be ya ahia years is it 3 years or 3 years coming enkrofo bi sori na Yesu bi ani ho na Bible nipa na atro na sa ferment o sa ayede o sa mixi o sa ayede anya nokre anya nokra so ye tro osam ye amontumi nya nto ho na ja sa anya ye tro osam ye anka omukra na omuni adwuma ye we na sasa wuhunu Omo kasatia enso ye da omo dam. Omo kasatia e da omo bag mu. Omo ntumi nko baabi without your Bible no. Ade anya de ye sum.
Sabo abo onya papa. Wa winim so onya papa. What say your enemy? Enso wo kwa baabi ana wo de na hye wo kotoku ana ukuta no. We adwene na wai. Adwene na nkasa wai. Adwene nseye. Adwene na sai. Enti we no no ya nso so amoso. Enso ya papa afrofo to me ja omadwuma de to anka wo bompa ma Ghana anka ye wo bompa ma ayi ayarefo anka ye onya atam no bompa ma kwantofo so nyame mfom nkodu nyame hwa ayarefo nyame hwa enyisia ni nyanka anka hwa kakra no kra no so nyame en o de kotra we no ho wo me kra tra san se ense nyame akoa bia se so ye dan odi asam bi ho de achinye no akostra we no ho ne edi mo ho faw didi matam gumani mase edi ani amfanya Yesu Bible say when mie na no kura nka hwe monka ne amope na mo wa hye da bi di ato ho eda wo beyi ne hu ade no afa de eminie ehwa no obebi sasa mo nana mo se de yi mo na mo se mi ni ho no Muna mo kasa tia mi. Nti de say hwan ni. Ye. Ade bia ni wiase a enye nipa na nyame fa omo so ye. Nyame na ma doctor fo ni mudie. E na omo de hwe nipa. Eye nyame. Nyame na ma nipa ni mudie a wutumi keka nnuane bi bom na wonu anaye aduane na ye fafafa. Na wadi ade na one de nipa na no anso wo na wudi yi ye de akwa adwendwem e na baabro nipa na tro na ye di tuetue nipa so e na nipa na atro e na nipa na atro e na nipa na atro nso amuntumi nkonnya wu anu ne me how no anka jato ho na wa fa wodi na de me nim se be free asase mu na aba sanye nipa na ba tro ne afi etwa wan so ma ka amabo ma no tuo se amoya adwuma on de obonsam na so ma so ma ya adwuma ma no te se wa watu wa asumu ono ma nu ma sam enti te se wan kasa no okọ ana wo ba di o ma chi di nyame nkrofo atem mani nyanyina so support bone ade wo pa nyame chaw ade wo oyadan wo saranda nyame foforo na wo no ho na wo sra ne so mfa nchaw efisa wakasa tia urade agunani maase adi nipa ji nyame sheda na wanje won kwanfiri wonsam nyame asheda na onje omo nkwanfiri omo nsam na omo twa omo ho na omo sachira wo koya na asa wo bae hallelujah ma fama yue Dikem dunsian say. Yenum ye anwinwifo. Wenum ye anwinwifo. Anwinwifo kwa. Yonafo. A odi won akono achiri. Yonafo ne boneyefo. Ase omo ye ne boneyefo. Wo hwede wo hwe oyadan. Me de answer wa hwe enso won ani. Kenka wo de na mama ya. Wasi yonafo a odi won ara akono achiri. Won yankasa ma akono achiri. Na me de no so aka say won omo ye nwinwifo ne boneyefo hwe enso mani. Wodi won ankasa akono achi. Wodi wi a. Na won ano kika akonkosam me de answer ahupusam and the same tree no ara ahupusam na namfaso nti omo defe nipa safe wate ma me nyame onhira opa amen omo defe nipa omo ano de be a Genesis mama be a Revelation be a Habakkuk be a Exodus be a way enyo no o bonsam ni mu we nyina atradifo dodo no kra ye perfect e wo quotation mu asre yayi asre nyame nkrofo nyame nka sa woni quotation ya on kwa heaven na nya no nso na wo de ema wo de yesofo
minimum crab by Oko school, Amoka, I say the chew passport and dear and forget. Who to make you in a good trim? And so you had the pine shining somewhere on to mentor. So, Entim paying for cars and say, yeah, poo, Nirana, ya can't be, sir. What the poo are now I will be ready. Make us a jane keke. And not yet see Jano Jane and so the women so obey you are. Said the honor the sanya there, obey 2 half a brown in the moon. Now, my ano, and could do what dance here. A rather mamma no one in a ho. Answer me also, I ya home and my son. Under my pa, non kaya home and you may. Or the not some Abraham. And you may near Onyon to Nino air cassa. Share now one yada once a son unyame. Share now once a son unyame. So was so for cano crouch the war, share now once a son. And my boom for no. So what sorry no cry appeam a friend holiness ya. Share now when yano. Share now one your mistake. Share no be another. Nyamema, if you are saying, my foot to a cacrani, I rather more me know. I rather show me also. Soft will be anumasam. O the soft will be nasty for fair fool. O the soft will be announced for fair for a coffee soft will be a mentor. Nani ban also not yet the Naura Diam. Diamo copy and where yet the Naura call to my so what try dear Nasia, baby and yame one. And that's any awako do. And now one couldn't power unto men trust it. Ya panos recuno. O jaya yebekun. And I shall yako you. I precious Lord ministry. And I want to yankai. For me, Otsu Dena. My bravo, Everybody shall share message in a pa. Amen, say something, Yame. Asrochibu. Onipa yakanya yatra. And you may in your Wutsu in your prane. Who free Yamina say complete? Now we are then pass over to your Trinity and now Abaka Satra. Wash me boss. Come in. Never one. Metro time. Menkwa nanina Masum Erati Newakon Nimakon Ankwaji Awa umu Ayaresa Wa umu Enyonya wa umu Emmanuel. Everybody shira wa nyumre me say wa ye shira say nyumre yi wa no ho na wa sasa wa dwene aye wa dwere say everybody ma ye bone ma ye mfomso ma yira humi maba everybody say wa ya crowd so ba je o Mame no nka asam tie yi no mfa ye nyina ba ne nche ye. Osi Awurade Yesu ena nwumre yi. Abie madwum. Mani aba me so. Ma ye osoro ne asase bone. Fa chame. Esami dwane ba won nche biem. Mewura. Enwumre yi. Me de makoma jitum se woni Awurade. Me bone nti na obewu ye.
medienti ne nansa so sorry e de mano pa mu fa wo Kristo aya me kra ne maje nkwa me nkwa na akai me de bedi wachi daada na maso onkronkro betra me mu biem fa me ya ne ya wope churomedin ewo enkwa humanim na so oba be fa wa hotefo no a ma nya oyiraba me da wase sa wan to mantre na mom enan so wa kame abata wo odoba Yesu Kristo Messiah no din mu amen yo odofo eha enamede wo esie eya Precious Lord Ministry for anawte ya kai sa wo pe ya chiri kwan a ya address ni eya number 228 Brixton Hill ya London number 228 Brixton Hill SW2 1HE SW2 1HE Asafo no eye Pentecostal Church. Ya some every Saturday from 11 a.m. to 2:30 p.m. Me pacha 11:30 a.m. to 2:30 p.m. 11 a.m. to 2:30 p.m. Oshe scream na ni kura no a ne a wohwehwe bia no enam ho ne a open information ya opa ya ho nyina no enam ho opasa ofra obi ne kasa ana open information biara numbers no enam board no enim emu biara anytime obetumi afre medase eha ena mede wo esi medin ene wo nua ba ma wosomfo nyame akwa chance ni nyame ya adoma na wa ma anadwo ya ochena ye papa Philip ebeba abetua onyankopon asam no eso nyame nhyira wo sa wo baaye ne awahwere bia no onka wo ho na onhye wanamu ne awanti ase bia no mempa eba say awurade onna ne ho adi enkyerɛw na ne awo bisa ne bia no onfa anu yie emfa ma onhwe wo so a wo ho emma asam wone wabusua wone wasafo wone wo man wone wadwuma obi bibiara ye bodin sa eyawo de no awurade nhwe so a ɛho ma asam ɔma wo na anya wo de ewo Yesu Nazareth ni diremo medase aha ena mede wo esie awurade nka ho na onti nanim bebre enkyerɛ o share message no a na obi nso aye nhyira afa wo so afi okɔ YouTube a na mepa akyɛw wabo Precious Lord TV na wa subscribe a share amaye sani ebaya ehɔ nso akwan no ebegyina ama wane a ɛfa hɔ na onyame afa so ahyira ye nyina medase aha ɛna mede osie nyame nka ye nyina ho bebre bye bye. Yes,
nhyira wo biara. Bye bye. Yeah, yeah.